वाओ बा मीम। हम्म। इसमें देखे आपने, इन्होंने हर्फ हल्की से लिया है, जो सीने की तरफ से हमजा और हा अदा होते हैं ना, सीन से अदा होते हैं, तो उसके फिर ऊपर आते 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 होंठों पर जो मीम और बा, ये होंठों से अदा होते हैं। वाओ बा मीम फा। तो इन्होंने ऐसा आके उसको खत्म किया है। जी। आगे कोई इसमें कोई बात समझने की है? नहीं, करम करम सही इसमें है। ठीक है। ठीक। चल। तजवीद जी। के साथ कुरान पढ़ना ज़रूरी है। हम्म। सबक नंबर 3। सवाल: कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना क्यों ज़रूरी है? जवाब: हम्म। हर ज़बान को जब ही सही बोलना कहा जाएगा जब वो अहल ज़बान के तरीक़े के मुताबिक हो। कुरान कुरान मजीद अरबी में है, इसलिए अरबों के तरीक़ा पर पढ़ा जाना ज़रूरी है। अगर उनके तरीक़ा से हरूफ अदा न हुए तो कुरान की अरबियत बाकी न रहेगी, जी। या अल्लाह ताला की मुराद के खिलाफ मतलब पैदा हो जाएगा। मसलन जी। कुल हुवल्लाहु अहद कहो, वो अल्लाह एक है, की जगह कुल हुवल्लाहु अहद कहो, वो अल्लाह एक है। इस तरह कल्बुन दिल, कल्बुन कुत्ता, नसरुन मदद, नसरुन गिद्ध, गिद्ध। खलाका पैदा किया, गिद्ध, नसरुन गिद्ध, खलाका पैदा किया, हलाका सर मूंडा। यानी हरफ बिगड़ने से माना बिगड़ जाते हैं। जी हाँ। यानी कि सवाल: है ना, कुल ये बड़े काफ से है, इसका मतलब है ये अमर का सीगा, कुल माना कहो, और छोटे काफ से कुल माना खाओ, तो माना बिल्कुल उसका बदल जाता है। और कल बड़े काफ से माना दिल है, छोटे काफ से कुत्ता बनेगा। तो हरूफ के बदलने से भी माना बदल जाता है, और ज़बर ज़ेर के बदलने से माना बदल जाता है। जी हाँ। जी। तजवीद की ज़रूरत को कुरान से साबित करें। जवाब: फरमाया गया है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल-मुज़म्मिल, आयत नंबर 4। यानी कुरान को साफ साफ पढ़ो। साफ पढ़ना यही है कि हर महरज के हर हरफ मखरज व सिफ़ात से अदा हो, वरना आवाज़ हरगिज़ साफ न कहलाएगी बल्कि गैर अरबी होगी। हदीस से सवाल: हदीस से साबित करें। जवाब: हदीस में है इन्नल्लाह युहिब्बु अय्युक़रा अल कुरान कमा उन्ज़िला। यानी अल्लाह ताला को ये ही पसंद है कि कुरान जिस तरह उतरा उसी तरह पढ़ा जाए। रवाहु इब्न खज़ीमा फी सहीह। इसमें कोई बात समझने की है कि साथी को कोई बात? नहीं सर, मतलब ठीक है। नहीं उस्ताद, मतलब कि ठीक है, सही। अच्छा, और कुछ साथी पढ़ ले चौथा सवाल। तजवीद के खिलाफ गलत पढ़ने का हुक्म। हम्म। हजरत मैं मैं जी पढ़ पढ़ लूँ? लूँ सर? हाँ, पढ़ें। सवाल: तजवीद के खिलाफ कुरान पढ़ना कैसा है? जवाब: मोटी और नुमाया गलती को लहन जली और मामूली गलती को लहन खफी कहते हैं। लहन जली हराम है और लहन खफी मकरूह। हम्म। जी। सवाल: लहन जली क्या है? जवाब: लहन जली चार तरह की गलतियां कहलाती हैं। नंबर एक हर्फ का दूसरे से बदल जाना, मसलन अलहम्दु को अलहम्दु पढ़ना। सही। नंबर दो, किसी हर्फ का बढ़ाना, मसलन बिस्मिल्लाही को बिस्मिल्लाही पढ़ना। यानी कि इसमें या कसरा को लंबा कर दिया ना हर्फ, तो ये क्या हो गया, या की शक्ल बन गया बिस्मिल्लाह, ये हर्फ का बढ़ गया। जी हाँ, ये गलत है। जी। और नंबर तीन, कोई हर्फ कम कर देना, मसलन लम यूलद को
لم یلد پڑھنا. ہاں یعنی کہ واو کو حذف کر دیا، درمیان سے جی. واو کو حذف کر دیا. تو یہ پہلی تین غلطیاں ہیں حرف کے اعتبار سے، اگلی غلطی ہے حرکت کے اعتبار سے. جی نمبر 4، حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی، جیسے الحمد کو الحمد پڑھنا. لام ساکن تھا، لام پر زبر دے دیا. جی ہاں. سوال، لحن خفی کیا ہوتی ہے؟ جواب، صفات عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں. مثلا ربنا میں را باریک پڑی، ربنا، کیسے پڑھیں گے باریک کر کے؟ ربنا. نہیں باریک کیسے کریں گے را کو؟ باریک تو اتنی ہو سکتی. ربنا، ٹھیک ہے. ایک را پر ہے ربنا، اور باریک ربنا. جی سمجھ گئے؟ جی استاد. یعنی کہ پڑھنا چاہیے موٹا، اور پڑھ دیا اس کو باریک، اور ربنا اور پڑھ دیا ربنا. جی 5واں سبق، تلاوت کس طرح شروع ہوتی ہے؟ سوال، ابتدا کی صورتیں بیان کریں. جواب، ابتدا کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1، ابتدا تلاوت ابتدائے صورت، یعنی کسی صورت سے پڑھنا شروع کرے. یعنی کہ قرآن نمبر 2، پاک کھولا ہے، قرآن کھولا ہے تو سورت سے پڑھنا شروع کر دیا. جی نمبر 2، ابتدائے تلاوت درمیان صورت، یعنی کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا شروع کرے. جی نمبر 3، ابتدائے صورت درمیان تلاوت، تلاوت کرتے کرتے کوئی صورت شروع کرے. جی ہاں. سوال، ان تینوں صورتوں کا حکم بیان کریں. جواب، اول میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں کا پڑھنا ضروری ہے. ہم، دوسری صورت میں اعوذ باللہ پڑھی جائے، بسم اللہ پڑھے چاہے نہ پڑھے. یہ صورت کون تیسری سی ہے؟ صورت، یعنی کہ درمیان میں صورت شروع کر دی اس نے. جی استاد، تیسری صورت میں صرف بسم اللہ پڑھے. جی ہاں. حضرت اس میں جیسے دوسری صورت میں اس میں درمیان سے تلاوت شروع کی ہے، تو خالی اعوذ باللہ پڑھ کے بسم اللہ کے بغیر شروع کرے، کیونکہ ابتدا ہے اس کی. کیونکہ یہ تھوڑا سا جب قرآن کو ابتدا کریں گے نا، پڑھنا شروع کریں گے، پھر تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن پاک میں آتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا؟ تو بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھ لے تو ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں. لیکن یہاں لیکن پہ اوپر تو وہ کہہ رہا ہے کہ ابتدا تلاوت ہی درمیان صورت سے شروع کر رہے ہیں. جیسے یعنی کہ یہ ہے نا کہ سورت کا 5 رکوع شروع کر دیا اس نے، جی سورت کا 5 رکوع شروع کر دیا. تو ان تینوں صورتوں میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا. لیکن دوسری صورت ہے، دوسری والی جی درمیان سے پڑھ رہا ہے تو اس میں اعوذ باللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھے چاہے نہ پڑھے، اختیار ہے اس کو. صحیح. حضرت مستحب کیا ہے؟ پڑھنا مستحب ہے؟ پڑھ لے اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں. اور کسی نے سوال کیا تھا نا شروع میں کہ یہ نماز میں ہم کیا کریں گے؟ آج میں صورتیں پڑھ رہا ہے، علم تعالیٰ پڑھی، سورہ قریش پڑھی، سورہ معون پڑھی. تو ہمارے ہاں احناف کے نزدیک بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، اونچی آواز سے پڑھنا نہیں ہے. نماز کے دوران آدمی کی صورت پڑھتا ہے تو ہر صورت بسم اللہ پڑھے، لیکن آہستہ پڑھے، اونچی آواز سے نہ پڑھے. آگے بات سمجھ؟ جی استاد. جی صحیح. حضرت جو قرآن حضرات تراویح پڑھاتے ہیں وہ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے. آہستہ پڑھتے ہوں، وہ پڑھتے ہیں آہستہ. یعنی کہ جی آہستہ صحیح. آواز سے پڑھتے ہیں، اونچی آواز سے نہیں پڑھنا. احناف کے ہاں آہستہ آواز سے پڑھنا سنت ہے، لیکن بعض سر جی شافعی کہتے ہیں کہ اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے. جی سر جی، بعض اوقات دیکھا ہے کہ وہ جب وہ قرآن ختم ہو رہا ہوتا ہے آخری دن میں، وہ جب اقرا بسم رسول
یہ پڑھتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اس سے پہلے بعض اوقات یہ احناف میں بھی یہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ لیتے ہیں، تو یہ بھی صحیح ہے غلط ہے؟ ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا یہ صحیح ہے، پڑھنا چاہیے بسم اللہ جی کو استاد، پورے قرآن میں ایک مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا یہ ضروری ہے، جی استاد، جیسا کہ تراویح کے اندر لوگ پڑھتے ہیں۔ جی اچھا استاد۔ جی، آگے۔ چھٹا سبق، مخارج سے پہلے کچھ ضروری باتیں۔ جی ہاں، سوال، متحرک کسے کہتے ہیں؟ جواب، زبر یا زیر یا پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، کیا مطلب؟ جس کے اوپر کوئی حرکت ہو استاد جی، زبر ہاں زیر جس یا پیش ہو۔ ہاں زبر زیر پیش کو کہتے ہیں حرکت، زبر کو زیر کو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت کہتے ہیں۔ اب جس حرف یا حرکت ہو اسے متحرک کہیں گے۔ جی سوال، ساکن کا کیا مطلب ہے؟ حرف پر کوئی حرکت نہ بولی جائے تو وہ ساکن ہے۔ جی ہاں، سوال، جوف دہن کیا ہوتا ہے؟ جواب، گلے، منہ اور ہونٹوں کے خالی حصے کو جوف دہن کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ زور سے خالی آواز نکالی جائے، اس طرح کہ آواز گلے یا زبان یا ہونٹوں کے کسی خاص حصے پر نہ ٹھہرے، بلکہ سینے کی طرف سے شروع ہو کر ہونٹوں سے باہر نکل جائے۔ جی ہاں، سینے سے ہونٹوں تک اس کھلے حصے کو جوف جو دہن، منہ کا خالی حصہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ سوال، داڑھوں اور دانتوں کے نام بتلائیں۔ جواب، کل 6 نام ہیں، 3 دانتوں کے اور 3 داڑھوں کے۔ دانتوں کے نام ثنایا، رباعی، انیاب۔ 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 اچھا، اب ایسا ہے، اب کوئی نا سورت مشق کر لیتے ہیں۔ سورہ فلق تو پڑھ لی تھی نا کل، جی سر۔ ٹھیک نہیں؟ استاد جی آج کے لیے سبق اتنا کافی ہے، یہ یہ تعریفیں اتنا یاد بھی کافی، کر لیں گے جی۔ ہاں جی اتنا کافی ہے۔ اب جو ہے نا اگلا ہم وہ ہے نا سورہ اخلاص پر مشق کر ادا کر لیتے ہیں، صحیح ہے؟ جی آج انشاءاللہ۔ ساتھی کم ہے، کہاں چلے گئے؟ ہو سکتا ہے ویکینڈ ہے تو اس لیے شاید مصروفیت ہو۔ پہلی کلاس میں تو تھے ساتھ۔ اچھا، ہاں جی، سر جی پڑھوں؟ ہاں جس نے پہلے نہ پڑھا وہ پڑھ لے۔ خرم زمان کون؟ خرم زمان پڑھا اس نے پہلے؟ موسم السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، جی صحیح، کہاں سے پڑھیں؟ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ماشاء صدق اللہ۔ اللہ العظیم۔ تو یہاں پر قل، اس حرف کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر قل، ولم یکن لہ میں کون سا قاعدہ چلتا ہے؟ جی ولم یکن لہ کفوا احد، یکن لہ میں کیا ہے؟ صحیح، میرا پہلا سبق ہے آج۔ ادغام بلا غنہ ہے۔ یہ ادغام بلا غنہ ہے ماشاء اللہ۔ کیا وجہ ہے ادغام بلا غنہ کی؟ کہ حضرت یہ لام ضرب را میں سے یا لام اور را میں سے ایک حرف ہے لام۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را ہو تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، اور یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام بال غنہ ہوتا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، صحیح۔
اور कुफुवन अहद में क्या है? अहद में कलकला है उस्ताद जी। यहाँ इजहार है, इजहार क्यों है? ये आगे हमजा आ गया, क्यों? तनवीन के बाद हमजा। हाँ, तनवीन नून साकिन के बाद हर्फ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा। कुफुवन जी अहद। जी जी। माशाल्लाह। और कुछ साथी पढ़े? حضرت میں پڑھ لوں؟ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق हाँ الله पे आपने मछली की थोड़ी सी أحد अहद हा أحد अहद أحد हा أحد ही हु अहद। हाँ أحد जी हाँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अब यहाँ पर स्वाद को मोटा पढ़ा जाएगा, अल्लाह में लफ्ज الله अल्लाह को मोटा पढ़ा الصمد जाएगा। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह। तो और कुछ साथी पढ़े? اجازت میں پڑھ لوں؟ पढ़े। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ माशाल्लाह। तो ये बात याद रखिएगा ना, औज़ बिल्लाह पढ़ने में तकल्लुफ नहीं करना, बिस्मिल्लाह पढ़ने में तकल्लुफ नहीं करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यानी कि इसके अंदर तकल्लुफ जब होता है, जो आदमी मुंह को बगैर मतलब गोल करता है, ये तकल्लुफ हो जाता है। दोबारा पढ़ें, औज़ु बिल्लाह। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، यूं पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، इसमें ना जाल है ना, जाल नरम है। अऊज़ु अऊज़ु اعوذ اعوذ بال اعوذ अऊज़ु ب- اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ये ना बिल्लाहि में है ना, हा ये निकलता है सीने से। बिल्लाहि बिल्लाहि। باللہ باللہ हाँ, मिनश शैतानिर रजीम। من الشیطان الرجیم، बिस्मिल्लाह पढ़ें। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ जी माशाल्लाह। जी और कुछ साथी पढ़े? मैं पढ़ लूँ उस्ताद जी। जी हाँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ये قل आऊज़ में ना, सुने, जी आऊज़ में ना वाव पर होंठ गोल करें तो ये मारूफ हो जाएगा। आऊज़ अच्छा उस्ताद जी, होंठ किस किस लफ्ज में गोल करने हैं? पेश पर होंठ गोल करना है, जहाँ पेश जिस पर और हर्फ से, वाव पर, वाव पर। आऊज़ यानी दो पेश। जगह पर। जी हाँ, जब पेश आ जाएगा किसी हर्फ पे तो फिर होंठ को गोल करेंगे, जब वाव किसी पढ़ेंगे भी तो हर्फ होंठ पे, को यानी गोल कि करेंगे। स्वाद पर भी पेश आ जाएगा तो भी गोल कर लेंगे। हाँ, खास तौर पर वाव पर, खास तौर पर है ना वाव, वाव जी पर जी होंठ को गोल करेंगे तो वाव मारूफ हो जाएगा। आऊज़ु। जी जी। قل أعوذ بال قل أعوذ بالله قل أعوذ हम्म قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم दोबारा पढ़ें, कैसे بسم पढ़ें? الله الرحمن قل أعوذ कुल तो नहीं पढ़ेंगे ना, कुल क्यों पढ़ रहे हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. جی ہاں. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہاں. اللہ الصمد، اس میں اللہ الصمد میں صاد کو موٹا کریں گے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد. جی حضرت میں سنا دوں. ہاں سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ماشاء اللہ. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، جو ہے نا، آپ چلتے پھرتے مشق کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی مشق کی، محنت کی ضرورت.